اگر آپ آج بھی بور ہونے کو، بوریت کو یا فری ٹائم کو یا نتھنگنیس کو ایک نیگیٹو ایلیمنٹ سمجھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ مجھے کچھ چند گزارشات جو ہے نا وہ بورڈم کے حوالے سے رکھنی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میرا بھی فائدہ ہو جائے گا اور آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اگر آپ مجھے پہلی دفعہ سن رہے ہیں، میرا نام ہے وقار، اور میں کچھ ایسے ٹاپکس کے اوپر بات کرتا ہوں جن کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ بوریت کا مسئلہ پرانے زمانے کے اندر صرف بادشاہوں اور شہزادوں کو ہوتا تھا، یعنی بور ہوتے تھے تو وہ ڈانس، ناچنا گانا، شعر شاعری، شراب کباب، محل بنا دیا، یہ کر دیا، تو یہ بڑے لوگوں کے مسئلے تھے۔ ایک عام جو انسان تھا وہ بوریت کے ایکسپیرینس سے مطلب اس کو نیگیٹو یا اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھی، یہ ہمیشہ ایک لگزیریس پرابلم تھی جو بڑے لوگوں کو بڑے لوگوں کے ساتھ پیش آتی تھی۔ آج کے زمانے کے اندر جو بوریت ہے نا، وہ ماس پرابلم ہے۔ مطلب کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت، کیا فارغ کیا کمانے والا، کیا بزنس مین کیا جاب والا، کیا قاری صاحب کیا لبرل آدمی، بوریت کا ایکسپیرینس آج ماس لیول کے اوپر پوری دنیا کے اندر چھایا ہوا ہے، ویسٹ کے اندر بھی، ایسٹ کے اندر بھی، ہر جگہ آپ کو بوریت ملے گی۔ اور تو اور مطلب آپ ٹی وی پہ ایڈ بھی دیکھتے ہیں نا، تو وہ بھی اب بوریت کو دور کرنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ کچھ کھا لو تو آپ کی بوریت دور ہو جائے گی، کچھ پی لو تو آپ کو اندر ایڈونچر آ جائے گا، ایکسائٹمنٹ آ جائے گی۔ تو آج کی سوسائٹی کے اندر یہ سماس پرابلم جو بوریت ہے، اور اس کو حل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ انلمیٹڈ اسپینڈنگ کریں۔ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ دوسری گاڑی لے کے بوریت مٹائیں، آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہے، آپ بڑی گاڑی لے کے بوریت مٹائیں، آپ کے پاس ایک گھر ہے، آپ کو دو گھر لے کے بوریت مٹانی پڑے گی۔ آپ چائنا جا چکے ہیں، اب آپ کو سوئٹزرلینڈ جا کے بوریت مٹانی پڑے گی۔ آپ ایک ڈگری کر چکے ہیں، دوسری ڈگری کر کے بوریت مٹانی پڑے گی۔ اپنا کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے دو اپنے کام کرنے پڑیں گے، جاب کرتے ہیں جاب چھوڑ کے بزنس کریں۔ مطلب بوریت مٹانے کا مطلب یہ ہے آج کے اندر کہ آپ انلمیٹڈ اسپینڈنگ کریں۔ آگے جانے سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ بوریت کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ دو چیزوں کو بوریت میں نہیں کہہ رہا، یا ان حوالے سے اس ویڈیو کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ پہلی چیز اکتاہٹ۔ اگر آپ روز یا 3 دن سے بریانی کھا رہے ہیں اور چوتھے دن آپ کو بریانی نہیں کھانی ہے، تو قورمہ کھانا ہے، آپ کو دال کھانی ہے، تو اٹس ناٹ بوریت، اس کو اکتاہٹ کہتے ہیں۔ اور اس ویڈیو پہ میں اکتاہٹ کی بات نہیں ہو رہی، اور اکتاہٹ ایکسیپٹیبل ہے، نیچرل ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ دوسرا، بوریت کی جو شیپ مارکیٹ کے اندر آتی ہے وہ ہوتی ہے سوئچنگ۔ آپ 3 دن سے میتھ پڑھ رہے ہیں، 3 دن سے اسلامک پڑھ رہے ہیں، 3 دن سے آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، چوتھے دن آپ سوئچ کر لیں، آپ شاعری پڑھ لیں، آپ کمپیوٹر سائنس پڑھ لیں، آپ کچھ بھی پڑھ لیں، تو اس کو سوئچنگ کو بھی بوریت نہیں کہتے۔ سوئچنگ بھی ایک ایکسیپٹیبل چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ جو اصل بوریت ہے، جو اصل بلا ہے، آخری بڑی بلا، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فری مومنٹس اویلیبل ہو گئے ہیں اللہ کے کرم سے، کسی بھی وجہ سے۔ فری مومنٹس مطلب آپ بھی نہیں ہے، آپ کا موبائل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ پینک اٹیک کے اندر آ گئے، اب آپ کے لیے جینا دشوار ہو گیا، اب آپ کے لیے 5 منٹ بھی جو ہے نا وہ گزارنا مشکل ہو گئے کہ میں اب کیا کروں۔ اس کو کہتے ہیں بوریت کا اصل مسئلہ، اور یہی ایک اصل مسئلہ ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا جا رہے تھے تو گھنٹوں دن کے اندر آپ رہ رہے تھے، کوئی بوریت نہیں تھی، کچھ نہیں تھی۔ ہاں، لیکن میں آج کا انسان اگر لائٹ چلے جائے، موبائل بھی بند ہو جائے، ڈاٹا بھی بند ہو جائے، تو 5 منٹ جو ہے نا وہ گزارنا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس بوریت کی جو ہے نا ہم بات کر رہے ہیں، مطلب کچھ وجوہات کے اوپر بات کر لیتے ہیں جہاں پر بورڈم جو ہے نا وہ پرابلم کیوں بنی، مطلب وائی بورڈم ہیز بیکم دا پرابلم فار اس۔ سب سے پہلی چیز، جو ہماری ویلیوز ہیں وہ شفٹ ہوئی۔ پہلے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی ویلیو کیا ہے، تو ہم بولتے تھے آنےسٹی، ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک، اس طریقے۔ اب آپ سے ویلیو پوچھا جائے گا تو آپ بولیں گے کہ پلیجر، انٹرٹینمنٹ اور کنوینئنس، یہ ہماری ویلیو بن گئی۔ یعنی پلیجر مطلب مزہ آنا چاہیے، انٹرٹینمنٹ مطلب مزے کے ساتھ مزہ آنا چاہیے، اور کنوینئنس مطلب آسانی کے ساتھ بڑی جلدی سے مزہ آ جانا چاہیے۔ اب یہ ویلیوز بن گئی ہیں، اور جو ویلیوز ہوتی ہیں نا وہ اصل میں آپ کو ڈرائیو کرتی ہیں، آپ کے معاشرے کو، آپ کی اپنی زندگی کو، آپ کے ڈیسیجنس کو۔ تو آج میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو مزے کے لیے پڑھ رہا ہوں، آج میں دعا مانگ رہا ہوں تو میں احساسات اور فیلنگ کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اب خدا نہ خواستہ اگر نماز میں مزہ نہیں آیا، اور یا نماز میں یا دعا میں مزہ نہیں آیا، تو پھر میں نماز بھی چھوڑ دیتا ہوں اور دعا بھی کرنا چھوڑ دیتا ہوں۔ اور نماز، دعا یا اسلامک پرسپیکٹو سے ہٹ کے، لیٹ سے کہ اگر آپ اب مطلب جو دوائیں بھی بن رہی ہیں نا بھائی، وہ فلیورز کے اندر بن رہی ہیں، مطلب کہ حد ہے۔ مطلب فلیور والی دوا مجھے چاہیے تو میں پیوں گا، ورنہ وہ بھی جو اوریجنل شیپ کے اندر دوا کڑوی آنی تھی وہ نہیں پی سکتا میں۔ تو پوری پوری انڈسٹری اس کے اوپر کھڑی ہو گئی ہے، ان 3 ویلیوز کے اوپر۔ ہم پروڈکٹ ہیں، ہم کنزیومیبل ہیں، تو ہم خریدتے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بیچتے جاتے ہیں اپنی ویلیوز کے حساب سے، اور یہ جو بنانے والے ہیں وہ خریدتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال
जब आपकी वैल्यूज, सुप्रीम वैल्यूज आपकी कन्वीनियंस, आपकी सॉरी प्लेजरिज्म और एंटरटेनमेंट बन जाती है, तो फिर बोर्डम यानी फ्री मोमेंट्स जो है ना वो आपके लिए प्रॉब्लम ही होते हैं। दूसरा मसला, हम इंटरेस्टिंग वर्सेस मीनिंगफुलनेस के रेस के अंदर इंटरेस्टिंग को चेस करने की दौड़ में लगे हैं। मतलब मेरे लिए इतना काफी है कि ये इंटरेस्टेड है, चाहे वो मीनिंगफुल हो या ना हो, सही हो या ना हो, मेरे लिए अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। और कंज्यूमरिज्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है ना वो पूरी तरीके से ट्रैप कर चुकी है कि आप इंटरेस्टिंग चीज के पीछे भागें। आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, एडवेंचरस होना चाहिए, उसके पीछे कोई मकसद, कोई मीनिंगफुलनेस हो, कोई खौफ हो, कुछ हो, इट डजेंट मैटर फॉर देम, और आपके लिए भी ये मैटर अब नहीं करता। एक चाइनीज एक कदीम ट्रेडिशन है, सही है ना, मतलब जिस तरह मुसलमानों का एक कदीम ट्रेडिशन है, इस तरह चाइनीज की भी एक कदीम रिवायत है। तो कदीम रिवायत के अंदर चाइना में जो चाइनीज थे ना वो एक दूसरे को बदुआ देते थे कि मे यू लिव एन इंटरेस्टिंग लाइफ। अभी का मसला ये है कि हमने ये बदुआ को अपनी वैल्यू बना ली है, अपना लाइफ स्टाइल बनानी है। इवन कि चाइना के अंदर भी अब ये वैल्यूज नहीं है, मतलब अब ये वैल्यू है, अब ये प्रोवर्ब नहीं कहलाती। मुझे चलना था, जैसे वो उर्दू के अंदर हमारे उस्ताद अक्सर कहते हैं ना कि रास्ता था मंजिल की तरफ, और रास्ते के बीच में जो पत्थर आया, पहला ही पत्थर, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग था, वो प्लेजर था, वो एंटरटेन था। हम ओवरली इंटरटेन किए गए, ओवरली प्लेजराइज किए गए, ओवरली कन्वीनियंटली देखे गए, तो हमने उस रास्ते में मंजिल पे जाने जाते वक्त जो पहला पत्थर आया वही हमने उसको मंजिल समझ लिया, और हम अब वहीं बैठ गए। अच्छा, ये तो हो गई बोर्डम की मतलब बोर्डम हमारे लिए प्रॉब्लम की बना। अभी एक रूट कॉज के ऊपर बात कर लेते हैं, और वो रूट कॉज सबसे बड़ा ये है कि हम जहन और तबीयत के डिफरेंस और उसकी लॉजिक को हम खो चुके हैं। जहन इल्म का घर होता है। इल्म मतलब आपको जहन के अंदर ये नॉलेज बाइनरी के अंदर डिजिटली रखी जाती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या खैर है, क्या शर है। और जो आपकी तबीयत है वो आपका नफ्स होता है, जहाँ पर आपको सही सही लग रहा होता है, गलत गलत लग रहा होता है, अच्छा अच्छा हो रहा होता है, मतलब एहसासात होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपको मजा बदमजा इस तरीके की चीजें आती हैं। अब माशरा यानी सोसाइटी जो अच्छी तरफ जाती है उसकी निशानी ये है कि आपका जो जहन है, जहाँ पर इल्म है, वो गालिब हो आपकी तबीयत के ऊपर। यानी ड्राइविंग पोजीशन के ऊपर आपका जहन हो और आपकी तबीयत उस जहन के इल्म, जहन के अंदर मौजूद इल्म को फॉलो कर रही हो। यानी जो अच्छा है वही आपकी तबीयत को अच्छा लग रहा हो, जो बुरा है वही आपकी तबीयत को बुरा लग रहा हो। बुरे माशरे के अंदर जो है ना वो इसका रिवर्स होता है। बुरे माशरे के अंदर ड्राइविंग पोजीशन तो होती है तबीयत, यानी आपकी तबीयत जो होती है ना वो जहन के ऊपर गालिब होती है। तबीयत ये कहती है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, आई डोंट केयर कि ये तुम्हारे जहन के पास इसकी नॉलेज बाइनरी के अंदर ये अच्छा है या बुरा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, आई विल डू दिस। सही है। तो पोजीशन यहाँ पर, अब इसमें अंदर भी दो मसले हैं। क्या आपकी तबीयत आपके ऊपर गालिब है, यानी ड्राइविंग पोजीशन पे आपको बुरा अच्छा लग रहा है और आपको अच्छा बुरा लग रहा है। अब आपके जहन के अंदर एक जो पीछे बैक सीट के अंदर आपका जहन है, उसके अंदर अगर इल्म है और उसके बावजूद भी तबीयत गालिब है, तो आप निफाक की पोजीशन के अंदर आ जाते हैं, यानी मुनाफिक वाली जो स्ट्रीम है वहां चले जाते हैं। और अगर इल्म नहीं है और तबीयत हावी है स्टिल, यानी कि जो बुरा लग रहा है वो बुरा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है, इल्म नाम की कोई चीज नहीं है कि अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है, तो फिर ये जहालत का माशरा है। और बड़ी माजरत के साथ आज का जो माशरा है, जहाँ पे मैं जिंदा हूँ, आप जिंदा है, मेरे बच्चे जिंदा है, वो जहालत का माशरा है या निफाक का माशरा है। जिसको पता है उसकी भी तबीयत उसके ऊपर हावी है, जिसको नहीं पता उसकी तो तबीयत ही उसको ड्राइव कर रही है। तो ये मामलात हैं जिसकी वजह से बोर्डम जो है ना वो, या फ्री मोमेंट्स जो है ना, या खलवत या तन्हाई या सॉलिट्यूड जो है ना वो अब हम सबके लिए आदाब बनती जा रही है। इसको नेगेटिवली एलिमेंट रख के पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है, हमें बुरा लग रहा है, हम अवॉइड कर रहे हैं। भाई हम कोर्सेज कर रहे हैं, हम बुक्स पढ़ रहे हैं, हम यूट्यूब के अंदर ये सीख रहे हैं कि हम बोर कैसे ना हो। चार करने के काम है, तीन आपके हैं, और चौथा वाला जो काम है वो बच्चों के लिए मेरा मशवरा है कि अगर आपके बच्चे हैं या घर में कुछ छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कर लें। पहला चीज कि बोर्डम को रिफ्रेम कर लें। मेरी 5 मिनट 10 मिनट की बात से शायद ये बात नहीं समझ में आएगी। इसके अंदर अपने जहन को ड्राइविंग पोजीशन पे लाते हुए उसके अंदर इल्म हासिल करें, यानी उसके अंदर डालें कि भाई बोर्डम क्या होती है, क्या नहीं होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तन्हाई पसंद थे, साहबा कैसे तन्हाई पसंद थे, इस्लाफ कैसे तन्हाई पसंद थे, अल्लाह ने क्या मामला रखा है तन्हाई के वक्त। तो इस चीज को रिफ्रेम करें, बोर्डम के टॉपिक को लेकर रिसर्च करें, गौर करें, फिक्र करें, दुआ करें, इल्म हासिल करें, मुरब्बियों के पास जाएं।
दूसरा मसला, अपने साथ वक्त बिताना शुरू करें। और जब मैं कहता हूँ अपने साथ वक्त बिताना शुरू करें, तो आपके जिस्म के अंदर, आपकी रूह के अंदर किसी भी एंगल से आपका मोबाइल फोन आपका पार्ट नहीं है। यानी कि अपने साथ वक्त बिताएं, लेकिन मोबाइल फोन के बगैर बताएं। आप क्या साथ लेके जा सकते हैं? आप पेपर लेके चले जाएं, आप डायरी लेके चले जाएं, बॉल पेन लेके चले जाएं, वहां पे लिख लें हाथ से। राइटिंग बुरी है जब भी लिख लें। नहीं लिखना तो जानमाज पे बैठ जाए, दुआ कर लें। नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, मजा नहीं आ रहा, तो आप दुआ कर लें, जिक्र कर लें, अस्कार कर लें। कुछ नहीं कर रहे तो मेडिटेट कर लें, खामोश होकर बैठ जाए, बगैर मोबाइल फोन के, बगैर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन। तीसरी चीज जो करने की है वो ये है कि अपने लिए कुछ इंगेजिंग प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर लें। गार्डनिंग का शौक है तो गार्डन बनाना शुरू कर दें, वर्टिकल गार्डनिंग को देखते हुए। अपार्टमेंट में जगह है तो वर्टिकल गार्डनिंग, लॉन अगर अल्लाह ने दिया हुआ है, जमीन दी हुई है, तो उसके ऊपर कुछ गार्डनिंग के ऊपर इम्पैक्ट करना शुरू कर दें। कुछ लिखना शुरू कर दें, कुछ पढ़ना शुरू कर दें, कुछ प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें। मतलब बहुत चीजें करने की भाई, अपने पैशन को लेकर आए, अपने फ्री मोमेंट्स के अंदर उसके लिए निकालें। और जब ऐसा करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके जो ये पैशन है ना, ये आपके बिजी मोमेंट्स के अंदर भी जो है ना वो कैप्चर होता चला जाएगा। तो उसके लिए अगर आपकी वीडियो बना देंगे, उसको कैसे मैनेज करना है, लेकिन फ्री मोमेंट्स के लिए कुछ इंगेजिंग प्रोजेक्ट्स रख ले। और इंगेजिंग प्रोजेक्ट्स में खुदा ना अल्लाह का वास्ता है कि नेटफ्लिक्स देखना, मूवीज देखना, ड्रामे देखना, टीवी देखना, इलेक्ट्रॉनिक यूजेज को बंद कर दें। खुदा का वास्ता इलेक्ट्रॉनिक मतलब कुछ ऑफलाइन के अंदर भी रहे, ताकि देखें और फिजिकल और पुरानी चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को आप फेस करें। चौथी और आखिरी चीज़ जो कि खासतौर पर बच्चों के लिए थी, कि अगर बच्चे आपके पास आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं बोर हो रहा हूँ, बताएं क्या करें, तो आप उनको बोरियत से बचने के रास्ते ना बताएं। अनटिल अनलेस मतलब आप मशवरे दे सकते हैं, जो मशवरे मैंने आपको दिए, या आपको इल्म के थ्रू दूसरे मशवरे मिल जाते हैं तो दे दें, लेकिन फौरन से जो है ना वो नहीं बताएं। बच्चों को स्ट्रगल करने दें। बच्चों से कहें कि आप अगर बोर हो रहे हैं तो सोचें आप क्या कर सकते हैं। वो खुद ब खुद कोई ना कोई एक्टिविटी निकाल के ले आएगा। अपने आप को अवेलेबल रखिएगा, हो सकता है वो बाद में आपके सवाल के जवाब में कह देगा कि मैं साइकिल चलाना चाहता हूँ, और आप उस वक्त मौजूद ना हो साइकिल चलाने के लिए। तो अपने आप को देख के दाग के सवाल रखिएगा। बहरहाल पॉइंट ये कि बच्चों को फौरन से बोरियत से बचने के इंतजाम ना करें। टीवी स्टेशन, प्ले स्टेशन, पता नहीं क्या क्या ला के दिया हुआ होता है। किताबें ला के दे दें यार, और कोई दूसरी चीजें ला के दे दें, ताकि वो बोरियत से बचने के कुछ सही नुकसान हो जाएं। और जो है ना वो सही तरीके से वो अगर बचना चाहे भी तो किसी अच्छी जगह से बच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।